E da, šta je dekompresor? Pa to je jednostavna poluga u cilindru, odnosno na glavi cilindre, koja se u ovome slučaju otvori. To isto stavljamo u bagere. A dolje ovdje ću staviti ovo ulje za reduktore za mjenjače. Dobar dan, novi video, nova epizoda. Danas radimo servis na vibro ploči. Ovo je vibro ploča Bomag 230 ili 250 kg. Nemam pločicu na njoj. Sa mašinom Yanmar dizel, ima i Anlaser, znači može paliti i na dugme, ali nemamo akumulator pa je palimo na poteznicu. Naravno imamo ulje motora, motorno ulje i imamo ulje ekscentra, filter zraka. Njega, on je već ovdje novi, ali napraviti ćemo mu čišćenje. Filter ulja, kada budemo ulje mijenjali. Sada ću ti pokazati kako se pale te vibro ploče, makar ova moja ovdje imaš dekompresor. I to ti je bitna stavka za paljenje. Evo, to je ova tu poluga. Vidiš, ovaj lim nije original, nego sam ga ja ugrađivao još kada sam uzeo ovu vibro ploču. Tako da ipak ima neku zaštitu. Tvornički bude tu zaštita bolja i kvalitetnija, ali je izgubljena. Također sam ovu gumu isto ja stavljao, a ostalo manje više je tvornički. Ovo nije tvornički, ovaj gas, ali nije ni bitno. Ovo ti je položaj za gašenje, naravno 0, sredina je za paljenje i ovo je rad. Vibro ploča treba raditi pod punim gasom, zato da kvačilo ovo ne trpi, da ne proklizuje. Vidjet ćemo odmah kakav mi je remen klinasti. Pa klinasti remen je već dosta se popustio i valjalo bi ga zategnuti sada kada budem radio. Ovdje mi je bager što će mi pomoći u radu, jer mogu vibro ploču podići u zrak. Ajmo sada na paljenje, dosta sam pričao. Prvo otvoriš gorivo, naravno to ti je ova polugica ovdje, ovako je zatvoreno, ovako je otvoreno. Evo ovdje imaš i upute, ali ja ću ti pokazati šta te upute znače. Onda gas stavimo u položaj za paljenje. Na 0 ga naravno ne bi mogli upaliti jer je već u položaju za gašenje. To smo riješili. Šta sada? Polugicu dekompresora, nju sam ti već spomenuo. Ona ostaje da, za prvo paljenje zimsko dobar je trik držati rukom dekompresor otvorenim i povlačiti ovu ručicu par puta. Ok, sad se on sam zatvorio, ali ja to znači jednom rukom ga držim da se ne zatvori, a drugom jednostavno povučem par puta u poteznicu. Zašto to napravimo? Zato da se Bosch pumpa priredi za rad, ventili, cilindar, da sve malo prodiše. Ok, idemo na postupak paljenja. Znači, to je točno ovako. Vučeš dok ne osjetiš tvrdo. Evo, to je upravo ovo. Sada se već događa kompresija. Da, šta je dekompresor? Dobro pitanje, pa ti mogu ti to objasniti. Pa to je jednostavna poluga u cilindru, odnosno na glavi cilindre, koja se u ovome slučaju otvori. Sad ću ti točno pokazati šta. Gledaj, sad ne možemo vući jer stvaramo kompresiju. Kada je otvorimo, ta kompresija izlazi van, kao da si, na primjer, svječicu otpustio kod automobila. Ovo je dizel motor pa nema svječicu, ali evo jasno ti je šta napravi dekompresor. Je jedan ventil, to je najbolje objašnjenje, kojeg ti ručno otvaraš i zatvaraš. Lagano. Ok, ajmo mi to upaliti. Znači, povučeš do tvrdoga, staviš dekompresor u ovaj položaj i sada ćeš zapravo dobiti mogućnost da se zaletiš, znaš, tako da možeš. Trebalo bi mi 2 ruke da je upalim, ali pokušati ću sada sa jednom, možda ću uspjeti. Idemo probati. To, uspjeh! Uspio sam sa jednom rukom, ili sam ojačao, ili mašina sve bolje i bolje pali i radi. Sada neka radi u leru.
tako nekako, neka se zagrijava. I vidiš, čim joj daješ gas, kvačilo počinje raditi. Vidiš? Evo, to je ovo kvačilo. Čim dodajemo gas, kvačilo počinje raditi. Evo ga. Može. Evo ovako je dobro, bitno da ne vrti kvačilo. Može, neka se malo zagrijava, tako da možemo ispustiti ulje. A u međuvremenu ja ću ti pokazati šta još radim. Na ovome bageru sam upravo, evo komande si mijenjao. Znači ove komande sam malo popravio da bude lakše nogama upravljati. Ovo je, ja bih rekao, tvornička greška bote, pa smo ovo ispravili, ali to imaš u drugom videu ako te zanima. Vraćamo se mi na servis vibro ploče. Neka se malo zagrije, naravno, ulje se mijenja kada je toplo, tako da sve iscuri van, da povuče sa sobom svu špenu, prljavštinu, nečistoće i tako dalje. Vidimo se kasnije, dovući će se sa bagerom, podići u zrak i onda otpuštamo vike tako da ulje ide van. Evo ga, ploča je u zraku, motorno ulje ispuštamo ovdje, to sam ti rekao, a ulje od ovoga vibratora ispuštamo ovdje. A skiniti ću i ovaj lim, pa ćemo vidjeti šta me čeka, a vidim da bi bilo jako dobar trenutak iskinuti ove ploče, jer vidiš da je ova već ploča istrošena, da vidimo kako od ispod izgleda. Aha. Da, centralna ploča je dobro, ali ove bočne ploče su potrošene, pa to bi također valjalo za napraviti. Može! Neka se još malo zagrijava i onda nastavljamo dalje sa poslom. Već sam nešto posla napravio, ispustio sam ovo donje ulje iz vibracije, iz ekscentra, ajmo reći tako, i dosta dobro ulje je iscurilo, zapravo vidiš ga, nije tako strašno, iznenađujuće dobro od zadnjeg servisa. Tragove špene, evo, minimalno ima na magnetu, sa time smo jako zadovoljni. Filtar zraka je također dobar, novi je, čisto, uredno, to ništa neću raditi sa time za sada. Sada ispuštamo ulje iz mašine. Ovo je baš tako nekako nezgodno, pokušao sam si ovdje sa ljevkom većinu ulja pokupiti, nešto sam i uspio, onda kada sam vadio filter ulja sve sam zamrljao. Evo ga ovdje filter ulja, on je samo neki mehanički koji se očisti i vrati nazad. Pogledat ću, zapravo nisam ni siguran da li ima uopće novih za uzeti. To bi trebao istražiti. U mašinu ću staviti ulje 1540, isto kao što stavljam u bagere, malo kvalitetnije. A ovdje dolje u zupčanike ću staviti SAE 90, ulje koje stavljam u reduktore dolje. Evo vidiš ovdje na primjer imaš dva mjerača. Zašto je to? Pa zato što ovaj motor ugrađuju na puno različitih modela strojeva i onda negdje je nedostupan jedna strana pa su stavili odmah sa dvije, tako da gdje ti je lakše, gdje ti je dostupnije možeš si kontrolirati ulje, usipati ulje, ispuštati ulje. Ovaj mi je totalno nezgodan, na primjer vijak, a ovaj je pristupačan, ali je, evo vidiš kakav sistem. Da, vidi, kad sam počeo radit, vibro ploča mi je bila u nekom ovome položaju, prošlo je 10 minuta dok sam ja to sve izmuvao, spustila se skoro do dna. To je zato što lagano popušta ovaj cilindar, ima unutarnje krvarenje ili propuštanje, a malo ima i vanjskoga, nije prestrašno. Tako da to je onaj sa početka priče, taj cilindar i ovaj.
ovdje koji se, baš sam danas spomenuo u video, nekako popravio sam od sebe jer evo vidi kašika stoji. Prije je na očigled padala dobro. Ajde da bude i toga. Što se tiče filtera ulja, evo on nije razdvojiv, ne rastavlja se. Pokušao sam sad ova dva tijela rastaviti i nisam uspio. Tako da ovo je neki mehanički, očistio sam ga i nema ništa tragova špene, znači što je super. Ovaj donji dio ima malo tragova, vidiš strugotinama što je magnet pokupio, to ćemo naravno očistiti. Bager mi više ne treba, on je na svome mjestu. Ploča je sada bitno da što bolje stoji vodoravno. Pripremio sam evo ovaj lijevak da usipam motorno ulje, to stavljam ovo. Spomenuo sam ti, isto stavljamo u bagere, a dolje ovdje ću staviti ovo ulje za reduktore za mjenjače. I baš sada malo se čudim kako je ovo ulje ovdje. Ne sjećam se da sam ja ovo stavljao, a vibro ploča bila je u jednoj osječkoj firmi dosta vremena. Možda su oni sami napravili servis, ali nisu me obavijestili. Možda, ne mogu reći. Uglavnom, stavljamo sada ulje, dolje neće stati puno ulja, ovaj ti je čep za ispuštanje, a ovdje kad ti ulje razina kada ti počne ići van, dovoljno je. A ovdje naravno imaš klasični mjerač ulja, napuniš do maksimuma, ne preko maksimuma i to je to. Evo idem te dvije tekućine još sada staviti, rekli smo usipati, rekli smo da mi je filter zraka isto dobar. Skoro smo gotovi, htio sam ti pokazati samo jedan trik koji ja koristim. Dolje ide baš jako malo ulja, ne znam, ja sam 1 deci stavio, teško je vidjeti koji ima, sad je već smračilo se dobro, pa ti koristim, evo vidiš ovakav neki sistem alata i ovo je sada dovoljno. Čak sam gurnio malo vibro ploču tamo pa si stavio klocun da bude nagnuta, ali sad svakako imam dovoljno ulja. Evo to je, da je malo povučem prema sebi počela bi curiti. Tu ide malo ulja, a u motor sam po mojoj procjeni, u mašinu sam jedno 3 deci stavio, isto ide malo ulja. To ćemo još pregledati, nisam je upalio, biti će, najbolje ću vidjeti kada ulje malo proradi, kada brzo pocrni kod dizela. Evo vidiš gdje bi trebalo biti, ovdje. Znači tu stane još malo, ali to ću kontrolirati u radu. Palimo ju, obrisao sam ovo da mogu kontrolirati. Nisam uspio otpustiti ove bočne ploče, to ćemo ponijeti. Aku udarni čekić, pa da, odvijač, udarni odvijač. A nadam se da mi ovdje ulje procurilo zato što ga je previše bilo ovdje dolje. I zato zaključak isto, ne bi ja toliko puno ulja stavio. Mislim, napravio sam ja već servis na njoj 1 put ili 2 put i sad me iznenadilo da toliko puno ulja je dolje bilo. I ovo ulje mi je drugačije boje nego što ja stavljam Hypenol SE90. Može, palimo, aha, evo sada da ponovimo postupak kako mi to radimo. Pa može odavdje. Prvo gas stavimo u položaj za paljenje, onda dekompresor držimo i povučem 1 put, 2 put, tako da gorivo dođe u sistem. Povučemo sad do tvrdoga, to je to. Kompresor zaglavim i sada može sa 2 ruke. Odlično radi. Kasnije ću obrisati sve ove ploče i onako moram skidati, pa sada ih nisam detaljno brisao. Sada ću je ugasiti, provjeriti ćemo samo nivo ulja i ako je to dobro, onda nastavljamo u radu. Vidiš, radi baš dobro. Filter zraka nam je u redu, to smo rekli.
Da, i remen trebam dotegnuti. To ću morat vidjeti da li na mašini ili mogu tu dolje. Ali danas više nemam vremena za to. Može, gašenje. Ok, ajmo sad ćemo probati na ovaj mjerač. Samo malo da vidimo razinu ulja. Sad bi se trebala već bolje vidjeti. Aha, to. Ok, evo vidiš se sada sasvim jasno da je malo jače od pola. Dobro, to je dovoljno da radimo. Idemo ti je upaliti još jedanput i da malo vidiš kako radi vibro ploča. I onda usipat ću ja to ulje kasnije. Opet gas. Povučemo do tvrdoga, dekompresor i zoom. Ovdje je suho. Ovdje je isto suho, samo je ovo ulje skakalo gore. Sad je pao. To je to, servis je gotov. Naravno, crijep nije teren za vibro ploču, nije ona učinkovita po tome, ona je za kamen, tamo ide fino, glatko, vidiš crijep joj stvara otpor. Zemlja pogotovo, vibro ploča ti nije za zemlju imaš onaj skakavac ili nabijač, a vibro ploča je za kamen, tucani kamen i tako dalje. Ok, to će biti sve za ovaj video. Ako ti se svidjelo šta si vidio, ako si nešto naučio, znaš već kako ide, možeš ostaviti mi komentar, možeš mi ostaviti onaj palac, hvala ti na tome, to znači da sam nešto dobro napravio. Uglavnom, to je sve za ovu epizodu, vidimo se u nekoj novoj vrlo brzo, hvala ti na svemu, hvala ti na gledanju i doviđenja!